નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। છાણી તળાવ કરોડોના ખર્ચે જ્યાં કોર્પોરેશન દ્વારા બ્યુટિફિકેશન કરવામાં આવ્યું, પરંતુ હવે તેમાં ડ્રેનેજનું ગંદુ પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે। છાણી તળાવનું બ્યુટિફિકેશન કરવામાં કરોડોનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો। કોર્પોરેશન દ્વારા કરોડોના ખર્ચે બ્યુટિફિકેશન તો કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આજુબાજુના માથાભારે બિલ્ડરો અને રહેવાસીનું ગટરનું પાણી તળાવની અંદર છોડવામાં આવી રહ્યું છે। કરોડોના ખર્ચે ડ્રેનેજ પ્લાન્ટ હોવા છતાં તળાવમાં ગંદુ પાણી ક્યાંથી આવે છે? સવારમાં તળાવમાં બનાવવામાં આવેલ વોકિંગ ટ્રેક પર વોક કરતા જે સિનિયર સિટીઝન છે તેઓ પણ પરેશાન થઈ ગયા છે, કારણ કે દુર્ગંધ મારતું ગંદુ પાણી અહીં તળાવમાં છોડવામાં આવે છે, જેના કારણે સૌને હેરાનગતિ થઈ રહી છે। આ મામલે સામાજિક કાર્યકર્તા દ્વારા કોર્પોરેશનને જાગૃત થવા માટે સૂચન કરવામાં આવ્યું છે। हेलो, मैं यहाँ पर ये जो लेक है, छाणी लेक है, यहाँ पर हम लोग मॉर्निंग एक्सरसाइज करने आते हैं। अच्छा, लास्ट 16 ईयर से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर। उससे पहले तो ये सब जो अभी जो इन्होंने किया था, मतलब छानी का जो ये रोड बनाया सब कुछ, वो सब ठीक है, डेवलपमेंट ठीक है, सब डेवलपमेंट ठीक है। लेकिन हमने क्या नोटिस किया है, लास्ट 3-4 महीने से यहाँ पर जो सुएज टैंक है, सेप्टिक टैंक है, वहाँ से लीकेज हो रहा है पानी। लीकेज हो रहा है या क्या हो रहा है ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, सुएज का पानी आ रहा है। और पहले आता था जस्ट एक छोटा सा स्ट्रीम में आता था, लेकिन आज के दिन में वो मतलब उसका पानी का जो फ्लो है वो मतलब जो लीकेज से एक्सेस हो गया, बढ़ गया, और ऑलमोस्ट आधा तालाब यहाँ से पूरा उसी पानी से हो गया। इसका जो हवा है वो मतलब जहरीला गैस प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि हम जब सुबह आते हैं, जब इस एरिया से पास करते हैं, तब हमको वो फील होता है कि हाँ भाई, हम कुछ नॉक्सियस गैस को इनहेल कर रहे हैं। और जब आगे जाते हैं फिर थोड़ा ठीक है, फिर से जब वहाँ पर भी ये जो लेक है, इस लेक के उधर भी एक और पॉन्ड है, तो उधर भी सेम प्रॉब्लम है, लीकेज हो रहा है पानी का। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि जब इतना मतलब लाखों रुपए यहाँ पर वो किया, खर्चा किया, छानी लेक को इतना अच्छा किया, ब्यूटीफुल किया, लेकिन उसके आड़ पे अगर ये ऐसा सेप्टिक टैंक का पानी आता है, तो इससे तो मेरे ख्याल से जितने भी मतलब फ्यूचर में आने वाले दिनों में क्या है, जितने भी यहाँ पर आजू बाजू जितने भी गाँव हैं, अच्छा, उसका जो एयर ना, इट विल बी इन्फेक्टेड। और उससे क्या है, मतलब जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमको जैसा फील होता है सांस लेने में, ऐसा शायद आगे हो सकता है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ के जो लोग हैं, अच्छा, उनसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है, भाई आप लोग भी सामने आइए और इसके बारे में लोगों को बताइए आप, जिससे कि इसका कुछ ना कुछ वो हो जाए। कि अगर जो यहाँ के जो लोकल जो लीडर्स है, कोई भी है, उनको एटलीस्ट एक बार आके वो आके थोड़ा मतलब हफ्ते में एक बार आके यहाँ से अगर सुबह आ जाए या शाम को या आफ्टरनून आ जाए, तो उनको मतलब उनको जो एक्सपीरियंस होगा वो मालूम पड़े। हम जो बोल रहे हैं उनको लगेगा हम शायद लोगों को बुला के झूठ बोल रहे हैं। हम लोग सिर्फ मॉर्निंग वॉकर्स है, जॉगर्स है, इसलिए हम आए हैं। इसलिए हमारा मेन इंटरेस्ट है कि भाई ये जो सिस्टम लीकेज हो रहा है पानी का, इतना बड़ा पॉन्ड है, अच्छा जगह है, इस पॉन्ड को आप लोग जो सेप्टिक टैंक का पानी से वो मत कीजिए, इन्फेक्ट मत कीजिए, जिससे लोगों को हेल्थ असर ना हो। बस इतना ही हमें कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है AK माझी। ये અમે સવારે જ્યારે જોગિંગ કરવા અહીં આવીએ છીએ ત્યારે એટલી ખરાબ વાસ આવી રહી છે કે વોમિટ થઈ જાય, એટલી ખરાબ વાસ આવે છે। કારણ કે આપણે જ્યારે પણ અહીં હેલ્થ માટે આવી રહ્યા છે, તો હેલ્થને છેડા થઈ રહ્યા હોય એવું લાગી રહ્યું છે। કારણ કે ગવર્મેન્ટ, મોદી સાહેબ હોય, મુખ્યમંત્રી સાહેબ જો વિકાસના કામો બહુ વિકાસ કરતા હોય, તો આ ભૂલ ના થવી જોઈએ। કારણ કે અહીં લોકો હેલ્થ માટે આવી રહ્યા છે અને હેલ્થ જળવાઈ જોઈએ। કારણ કે ઘણી સોસાયટીઓ બની ગઈ છે, તેનું પાણી આ તળાવની અંદર આવી રહ્યું છે, જેનાથી લોકોને બીમારી થઈ શકે છે અને આજુબાજુ ઇલાકામાં પણ બીમારી થઈ શકે। તો એની જવાબદારી કોણ લેશે ને ક્યારે આનું રિપેરિંગ કામ થશે, આ પાણીનું શુદ્ધિકરણ ક્યારે થશે એ જોવા જેવું છે। આ જ્યારથી આ બન્યું છે ત્યારથી હું તો સ્થાનિક કાઉન્સિલર હોય, ધારાસભ્ય હોય, સાંસદ સભ્ય હોય કે મેયરશ્રીને હું રજૂઆત કરું છું। હું વિરોધ નથી કરતો, રજૂઆત કરું કે વહેલી તકે આ કામનું નિરાકરણ આવે એવી હું આશા રાખું છું।